जानकी नायकं रामचन्द्राय हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हे गुरुदेवादत्त हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमान सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोजं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टमराज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तवर्यात् ईशा सार्वभौमः सर्वयुषान्तादापरार्धात् पृथिवे समुद्रपर्यन्ताया एकराळिर्पेश श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्गृहे आविशस्य कामप्रेर विश्वे देवा सभासदैति श्रीनारायण वासुदेवाय सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंता तुला ते कसे रे स्तवावे अनंता तुला ते कसे रे नमावे अनंता मुखाचा शिवे शेषराता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा स्मरावे मने तत्पदाने भावे पुरावे तरे भक्तीसाठी स्वभावे करावे जगातारुणी मायताता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा वदेदो सदा वया संत लीला तिथे यज्ञ लोक